तो हगड़ू के काम का चिंता नहीं है। जितना बार बोला बाऊ हमारा बात में साड़ा नहीं देता। कहाँ में जाओ, कहाँ में चुल्लू पियो, कहाँ में क्या कर सकते गाजा पियो, काम के ख्याल नहीं हो। अरे काम नहीं करते तो खाए के कहाँ से मिलतो। हाँ बोला अभी कहाँ में है अभी। हाँ गुडू रे ये लो हो मुतड़ू। अरे इधर आना मुतड़ू हो, जल्दी आ जल्दी आ। तड़पे जवानी तड़पे आदाना तो आदाना तो तड़पे पीड़ी पिए कितना बार बोले लिया तोरा, कितना बार बोले लिया। एक बार तो ले बोले ले एक बार ही बोले तड़पी जब हाथ में तू बीड़ी पिया ना स्मोकिंग स्मोकिंग। এটা কোন ভাষা? इंग्लिश भाषा। इंग्लिश। कभी स्कूल गेला? स्कूल में जाके मास्टर के मार के स्कूल से भाग गेलियो हम। स्कूल में जाके स्कूल मास्टर के मार कर भाग गेले। अखनिया तो तोर भी विचार बुझे हमर भी तू मास्टर के मार देले। अरे बीड़ी काहे पिया? सोन बीड़ी पीबे ना। चल दिन जा। अच्छा केने डाकली? बात भेला था। अच्छा सुन हमरा जात के कौन भेल? हमरा जैते चमार। जात के चमार भेलियो। जात के चमार भेलियो। चमार जात के चमार भेलियो। जड़ा ना जात के चमार भेलियो। हम जात के चमार भेला ठीक से बोल तो। हमरा जैते चोर चोर। हां ऐते जे ठीक আছে। এই बात बोलबे ना गांव के लोग जब सुन ले तो आने के ऐसन पीटन पीटता तो पेन जामा छीड़ देतो। हमरा की हो पमरिया तो तू जानिस ना आ ते नहीं जाना। अच्छा सुन अच्छा हम सबके काम के है। हमरा सन के काम होला लड़का धड़ुआ लड़का धड़ुआ देवा देवा कैसे बचा लड़का धड़ुआ काली मार तो मारबे ना उल्टा पल्टा बात काहे के। आगे सुन ना अच्छा सुन देख हम तो हाँ? गांजा पीना गांजा गांजा पीना नहीं नहीं पीना गांजा नहीं पी लियो कल किधर लियो कल की धर लियो। इस बात तो उल्टा पल्टा बात बोले सुन। अच्छा कुछ खबर टबर बढ़िया खबर है? हां खबर हां हाँ तोरा पास हाँ तो बोल जल्दी बोल। देखते अठिन एक लकड़ी के पाला नहीं हो हाँ ओकरे भीतर में एक कालो कुत्ते नहीं हलो हाँ ओटे कालो कुत्ता के ना ये 8 गो बेटा हल को 8 गो बेटा तगड़ा खबर तगड़ा सब कुछ कुत्ती के बेटा भेला तो कुत्ती के बेटा बोला तो हम का करबे? बड़का दान मिलतो कुत्ती दान दे तो नहीं देखो सूती देबे ना तो मुंह में मूत के भाग जेतो। कुत्ती दान दे। अच्छा कोकुडू लड़का भड़का भेला की हम नहीं जानी तोर बिरहाओ हम तो जाने तू चुल्लू पीला बेड़ा भाई एमे में चुल्लू ज्यादा मिला है ना। हां एक खबर चाहो हाँ की खबर? नेपाली नगर में चंद्रपति सदागर नहीं छौ हाँ ओकर लड़का हो चंद्रपति सदागर के लड़का भेला। एकदम मोटा सोटा लड़का चंद्रपति सदागर के लड़का भे गेला। खबर दे दियो जाना सच में चंद्रपति लड़का हो गेला। हम देख के रही तू देख ले निज के आंख में देख ले। तू रात के कीड़ा बोल हमारा काना हो जब तो हम देखबा कैसे? ते जने कान हजबे तो हाँ रे बेटा कौन जुग है कुंडा जुग तक कोली जुग कली जुग में बेटा चंगड़ा का लड़का भे गेला। मां के हमर होता का रे देख हम मर जे हो जाता तो हम नहीं बच नहीं मरबे तब हम नहीं बचबो। सुन की लड़का के कभी लड़का हुआ तो ये तो बोल ले जे चंद्रपति सदागर का लड़का भे गेला। रानी मां के लड़का भेला। रानी माई सच में बोले तो अरे सुन तू बढ़िया खबर दिले। हाँ तोरा के बहुत कुछ खाई के दो हिदड़ा राजा का घर में जब ना तो बढ़िया चीज लेबा। आई मामा करे काबिल तो माथा के जोड़े माथी के तोर माथा में मार लिया। इतना जोर में मार दे तू जल्दी उठ जल्दी चल
चल राजा के घर में जाबो चल चल बढ़िया बढ़िया ए सुन सुन की लुंगीटा नीचे ना मार এই যে চাড়াই কাই ओ लुंगी हवा लगा भी हवा हां सुन की तो बढ़िया बढ़िया जिनिस लई लो तो की लेबो तू की लेबे बोल बोल तू बोल तो की ले की लेबो हाँ। थड़िया लेबो थरिया लेबे हां हां थड़िया लेबो भारी भारी जिनिस लेबो हां भारी भारी जिनिस ले लो तो एक धान के कोठी ले लेबो धान के कोठी हां भारी भारी केरिंग लेके जाके चल देबो 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 कसी के देबो खाली मारना मार तो मारबे ना कोठी का करबे तू मार मार चुप आओ चुप गलो हां सुन वैसा बात नहीं की थरिया लेबो हाँ। लोटा लेबो गिलास लेबो बुढ़िया कलसी लेबो ओकर संगे बुढ़िया बकरी भी लेबो तो मुंह में अच्छा बात है केने बुढ़िया बकरी बुढ़िया बकरी का करबे दूध दे तो पीबो बुढ़िया बकरी दूध दे तो बकरी के दूध पेबे तो बकरी के बच्चा है चल बोक बकरी के दूध में हिट जाना बच्चा है सुन वैसा नहीं अरे चल गाय लेबो गाय बड़का बड़का हाँ गाय सुन तो एक गाना बोला ऐसे कैसे जब तो बोल तू बोल ओने सुबह दिना भगवान ए भैया हाँ बढ़िया से गाना बोल ओने सुबह दिना भगवान सुबह दिना भगवान ए भैया सुबह दिना भगवान खुल गया लुंगी खुल गया ए महाराज काय अरे खुल गया जा ठीक से पे न थड़िया भी लेबो लोटा भी लेबो थड़िया भी लेबो लोटा भी लेबो हाँ थरिया लेबे आज लोटा लेबे जल्दी से चल ओकर संगी সোনা রে সোনা চাঁদের কোনা স্বপ্ন দিয়ে তোকে কিনা তুই যে আমার হিয়ার মানিক হাজার তারার কল্পনা তোকে যে দেখে মন হারায় বুকের জ্বালা জুড়ায় আয় রে সোনা আয় রে সোনা রে ও সোনা আমার সোনা সোনা রে ও সোনা
কষ্ট পায়ে চলতে শিখা তোর দুটি চোখ দিয়ে পৃথিবী দেখা সেই আশাতে বাঁধবো বুকে তুই যে আমার ভালোবাসা সেই আশাতে বাঁধবো বুকে তুই যে আমার ভালোবাসা সোনা রে ও সোনা আমার সোনা সোনা রে ও সোনা আমার সোনা তোকে দেখে বারে বারে কেন মনে হয় আধারের শেষে হলো সূর্য উদয় তোকে দেখে বারে বারে কেন মনে হয় আধারের শেষে হলো সূর্য উদয় সেই আশাতে বাঁধবো বুকে তুই যে আমার ভালোবাসা সেই আশাতে বাঁধবো বুকে তুই যে আমার ভালোবাসা সোনা রে ও সোনা আমার সোনা সোনা রে ও সোনা আমার সোনা সোনা রে সোনা চাঁদের কোনা স্বপ্ন দিয়ে তোকে কিনা তুই যে আমার হীরার মানিক হাজার তারার কল্পনা তোকে যে দেখে মন হারায় বুকের জ্বালা জুড়ায় তোকে যে দেখে মন হারায় বুকের জ্বালা জুড়ায় আয় রে সোনা আয় রে সোনা রে ও সোনা আমার সোনা সোনা রে ও সোনা আমার সোনা তাই তো এক মায়ের ভক্ত এসেছে হাগড়ু রে মায়ের চরণে খুশি হয়ে 10 টাকা দান করেছে জদ্দিশিয়া ওগো মা যে আশা নিয়ে সে দান করেছে তার মনের আশা তুমি পূর্ণ করো দেখছে বড় বড় করে হাগড়ু मुतरू देख आगे ले अगमा के घर के आगे मागे साला छात के ऊपर छात हाँ छत के ऊपर छात तो छत के ऊपर छत नहीं रहे तो राजा के घर वो कर गुने हाँ तो बुला साला ऐसा के राजा के बाड़ी साला के बुला बोला साला ए बाबू बाबू अभी तक कोई सुन लेता ना तो चपटा हो जाए ई पैसा दे नहीं ई पैसा अच्छा के पैसा दे ऐ तू हाका केमन हाका ना रे केमनी करे डाकबो अच्छा से सुर देखी माने मिष्टी से माने मिष्टी दे हाँ मिष्टी से बोला एते राजार बाड़ी तो डाक दूबो साला हाँ। तो मिष्टी दे हाँ मिष्टी करके बोला ओ गुदा गुदा उधर रसगुदा अच्छा से बोला अच्छा से माने बांग्ला दे हाँ बांग्ला भाषा বাংলা নাই জানা তবে শুন আমার কাছে বাংলা শিখা দিল দেখ এইরকমই দেখ আমরা তো হিন্দি हाँ हाँ बिहार से लियो हाँ तो हिंदी बोले छपरा जिला से तो
ई बोलबो बांग्ला जब बंगाल में जब तो बांग्ला बोलो तो हाँ, बांग्ला भाषा देख बोल। सुन हाँ, बांग्ला सीख ले हाँ। खद्दा में गिर गेली खड्डा में गिर गेली तड़पिया उठ गेली कौन भाषा बांग्ला भाषा रे खड्डा में गिर गेली वो तड़पी के उठी गेली तो बचबे तो तबे में उठबे अरे तो बांग्ला दे खद्दा में गिर गेली और तड़पी के उठ गेली अरे मने गड़ाते पड़े गड़ाते अच्छा डाक दे हाँ ई घर में कोई छाओगे हाँ ठीक से जोर से बोलना सुनाई देता तब ना तो घर में कोई छाओगे দাসী তোমরা हमरा काड़ा तई काड़ा हम मलारा नहीं अरे हम काड़ा नहीं बोले हम नारा भाई ना हम लो रो বলছি কি তোমরা কারা हमार भैया काड़ा हम और मलारा छैला धारा ও দাসী কি হয়েছে आई बगबो ভাইকে লুকিয়ে রাখ না মাগে কেন কি হয়েছে धारा बोल दे রাজপ্রাসাদের ছেলে ধরা তোমরা কি করছো এতগুলো দাসী থাকতে जल्दी से तो सुन पागल ঠিকই তো আমরা কি করছি इधर ताम ना এই 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 की बोल काय রাজপ্রাসাদে काय বেরিয়ে চলে যাবো। काय भागबो अच्छा वो माने हमार भैया के भूल भाल बोल देल को हाँ। हम ठीक नाम बोली हमरा बोल, कैसा नहीं बोल। हमरा हमरा किना लड़का फड़का के किरनी बाहर कर लियो ऐसे बोलबो तो मार দেখে भूल भूल बोल को सुन हमरा हक क्यों कि नहीं हाँ। हमरा पवाती है कि পুয়াতি हां हमरा पवाती তা আমার কাছে কেনে হসপিটালে যেতে পারো हमरा না अस्पताल काहे जब भैया पुआती हम लोग पवाती है तो अस्पताल में काहे जब হাসপাতালে ওগুলো হয় রাজপ্রাসাদে না की बे ए কোন খ্যাপার পালায় पुआती পড়ে ना গেছি पुआती ना তো वो भूल बोल को हमरा सने ई छियो पमड़िया पमड़िया পামরিয়া आई बार समझ ले को बार समझ ले को বহিন সুইটি কই বহিন ও তুই ওকে বলাবা কাহে রে? তুই আয় তোকে একটা গিফট দিয়েছে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি পাটা এরকম কর পা চাঁড়ছি কেন তে জ্বর পা ঠান্ডাতে কড়া হয়ে গেছে बाकी एमनी करे का भेलो गे मौसी का भेलो বলছি हां রাজপ্রাসাদে অনেক দিন কাজ করে কিনে काज कर ले काम कर ले হ্যাঁ हां तो बोल का भेलो কোমরে हां পেটে हां बेटे পিঠে अगमा के অনেক ব্যথা तो हम का करबो একটু মোলে দা একটু মোলে দিবা हां एकड़ो का बोल रे ওই যে ওটা বাড়িতে তরকারি রাঁধছে যে এটা পাঁটা ভরে দাও এই চল, মরার তোর বেটা পা মরা মুখ এই মরার বেটা মরা मोरार बट्टा मोरा अभी हम काहे मरले हम जिंदा है तो डबल गाली नहीं देबे डबल गाली दी বজে ডাবল টেকা अच्छा এই की जात के पमड़िया लड़का बड़का भेलक ने खेलबो কি হয়েছে দাসী বলো দুইজন লোক এলো ওদের নাম নাকি পামলিয়া ভালো করে শুনেছে তো হ্যাঁ ঠিক আছে আসতে বলো আসতে হ্যাঁ হটে না রে ঠান্ডাতে সবটা ঠিক লেগে যাচ্ছি রানীমা বাইরে দুজন লোক এসে তারা নাকি পামলিয়া আমি বললাম তো আসতে বলো রানীমা বাইরে দুজন দাসী আমার আর কি রাস্তা হইবে না সত্যি তোমাদেরকে নিয়ে পারবো না আমি পাগল হয়ে যাব তোমাদেরকে নিয়ে এটাও বুঝতে পারলাম তাদেরকে নিয়ে আনতে বললাম তার মানে সুসম্মানে তাদেরকে নিয়ে আসো এইটা কথা বললেই হতো আসতে বলো ইয়া 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 না, আসতে বলবো বলাল কো রানীমা একটা খুশির সংবাদ हट এই দিব মার একদম आई अंदर नहीं जाबो তোর বাপ के घर छियो हट हट থুতিনিতে মেরে ভূতিনি পাঠিয়ে দিব नहीं जाबो भूतनी হ্যাঁ, কি হলো এখন তোমাদের দুইজনের কোমরে দড়ি দিয়ে हां শ্মশানে নিয়ে যাব काहे রানীমা এক লরি লকড়ি हां এক লরি ডিজেল हां তার সঙ্গে একটা দেশলাইয়ের কাঠি পাঠিয়েছে काहे काहे তোমাদের শ্মশানে নিয়ে যে
পুড়িয়ে দিতে বলেছে। আমাকে আমাকে আমি আপনি নাই যাবো আমার ভাই আগে না যেই যেই হবে এদিকে এসো। আমার দিয়ে আমি জিন্দা হয় না কি হয়েছে? ওরা যে যাই না গো কোথায় যাবে? শ্মশানে। ইস, শ্মশানে নিয়ে যেতে বললাম, কোথায়? তাদেরকে আদর করে ভিতরে নিয়ে আসো। আদর করে? হ্যাঁ, এইটা ভালো করে বললে হইতো। এই শুনো, রানীমা কিনে থাকি না শুনে লাও। আচ্ছা বলো রানীমা কিনে দূর সে বল দূর সে বল তোমাদের আদর করে ডেকেছে। তো চল কাছে আসিস না। সুন্দর করে আসবা কিন্তু রানীমার ব্যাপার, হ্যাঁ হ্যাঁ রানীমার ব্যাপার হ্যাঁ, कोई কিন্তু बात नहीं कोई बात नहीं আদর করে ডাকতে হবে। ঢুকি গেলো এই হুড়কা মুখা बोला ना जल्दी से কুত কুত মাইরা কুতুর কুতুর ময়না ভাসাবি তো আইনা কুতুর মা ठीक कर लिया, ठीक बात ক্ষমা করে দে মা, শালাকে কামড় মেরে আমার ভুল হয়ে গেছে গিয়ে। এই যে जल्दी चल हाँ, अच्छा। রানীমা गोल लगे माई गोल लगे গোর লাগে কে ঢাংছিও ऐसे गोल लगते हो हाँ, ले ला গোর লাগে কে ঢাংছিও এই কি করছো? পাটা খুঁজবো না আউলা মক্কা জায়গাতে ভক্তি করে লো আসবে না এই এটা আবার কি করছো? মানে ধুলাবালি যেটা ছিল পিছনে রেখে দিলাম আমি রাজবাড়িতে থাকি, আমার পায়ে ধুলাবালু আছে। ऐसे कर আসছি আচ্ছা এই আমরা সানি পামারিয়া ছো পামারিয়া আশীর্বাদ করে তোমরা চিরসুখী হও। 80 টাকা পরে দিবি 80 टका का ही ना आशीर्वाद कर को आशीर्वाद तो हमरा सानी लड़का खेला वाले अगलियो हां पामारिया जत के पमरी छ लड़का लेके खेलबो ঠিক আছে। लड़का पाके दे हाँ आनंद करबो अच्छा अच्छा लड़का के पेंट देख मां कितना এটা सुंदर भाई, ऐ, এটা अच्छा से लेना कितना सुंदर लड़का छे छियो ना लड़की के আমাদের একটা ভাই भाई या भाई भाई का चाहिए इधर हट अरे इधर ऐसे काहे गया राजा का चेंगड़ा भेलो का जाने जा जाके हां সবটা ঠিক করে দে। अच्छा अच्छा नहीं कैसे करना कुछ लिए तो अच्छा लगता दूध पीता दूध ना तू पीता हां दूध पीता हाँ पिला हाँ, पिला दे पीबे दूध बे दूध पीबी की बे বাহ এটা কি করলি? এই তো নঙ্গিদের মরা। पैसे पे नहीं तो मार के फेंक देता हूँ तो का ही करना हो जाना कर कुछ ले तो की ले तो कुछ ले तो बोल 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 की ले तो बोल अरे ओ रे छवालेरी मा तोर छवाल के को दे रे ओ रे छवालेरी मा এবারে আমাদের হবে স্কুল খণ্ড এবারে আমাদের স্কুল খণ্ড হবে আমরা ছোট বাচ্চা নিয়ে এই পুতুল নিয়ে সকলের কাছে যাব যে যা পারবেন দান করবেন অবহেলা করবেন না কারণ কোথায় যে ভগবান কোথায় যে আল্লাহ থাকে বলা মুশকিল আছে কার মধ্যে প্রবেশ করে আছে কেমন রূপে আছে অবহেলা করতে নেই এই ছেলেকে কোলে নিলে সকলের মনে আশা পূর্ণ হবে বসুন বসুন পয়সা দিতে হবে না যাদের কাছে পয়সা নাই ওদের কাছে বসুন গান শ্রবণ করুন সর্বপ্রথমে আমরা নায়ক বাবুর কাছে যাব ওনারা দিবেন আরে বাবারি কোলে যাওয়ারি জন্য ছেলে কাঁদিতে লাগিল রে একটি
মামসা দিলে ছেলে বড় আনন্দিত হবে। তোমরা দিবা না? তোমার পয়সা দিব না? এদিকে কয়েকজন ভক্তিমতী মা এবং বোনরা 5 টাকা 10 টাকা করে দান করেছেন। ওনাদের যেন মা মনসা কৃপা করে ওরা যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। আড়ি 10টি করে টাকা দিলে ছেলে আনন্দিত